अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि जो पिछले जो मेरा क्लास था उसमें हमने जो शायरी असनाफ़ में जो ये किया हूँ और अभी जो है मैं नस्री शायरी यानी नस्री असनाफ़ पर हम बात करेंगे, असनाफ़े नस्र पर हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह का आपका बीपीएससी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन मैं लाते रहता हूँ और जो है इसके बाद में फिर जो है आपका जितने भी मुसन्निफ़ हैं उनके जो है ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल हयात जो है उनकी जो है दास्तान या फिर उनका जो जितना भी कहानी है वो मैं जो है आपके मद्देनज़र जो है आपके सामने पेश करूँगा। तो चलिए हम बिना ताख़ीर किए हुए आज जो है कुछ मज़मून को पढ़ते हैं जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम नस्री और शायरी यहाँ पे दिया हुआ है कि अंग्रेज़ी की एक सिन्फ़ जो है प्रोज़ पोएट्री की तक़लीद में उर्दू में इस सिन्फ़ को अपनाया गया, ठीक है? इस शायरी में आपका बहर, रदीफ़, काफ़िया, वज़न की पाबंदी कैद नहीं होती है, यानी किसमें? नस्री में, ठीक है? नस्र में। उसके बाद इसमें एक आहंग ज़रूर होता है, इसकी वजह से एक अनाई कैफ़ियत और शायरी का रंग नज़र आता है। अब जो है असनाफ़ नस्र, नस्र क्या है इस पर हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है? सबसे पहले है नस्र उस तहरीर को कहते हैं जिसमें वज़न का एहतमाम ना हो, जिसमें क्या है वज़न का यानी जो शायरी असनाफ़ में आपको मापने का जो ये था एहतमाम था, वो जो है इसमें नहीं है। इसमें जो है बातों को सीधा क्लियर रखा जाता है, ठीक है? जिसमें कि सामीन को सीधा-सीधा समझ में आए, कहानी के टाइप में इसको रखा जाता है। वज़न शायरी का वस्फ़ है, वज़न क्या है? शायरी का वस्फ़ है। दूसरा अबहम भी ना हो क्योंकि अगर एक जुमला में कई मानो हो, यानी एक जुमला में कई मानो हो तो यह नस्र का क्या है? ऐब है। यानी एक जुमला में कई माना जो है वो आपका शायरी असनाफ़ में होता है, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं होना चाहिए। ये क्या है आपका? नहीं तो जो है नस्र में क्या होता है? ऐब माना जाता है। क्या ऐब माना जाता है? नस्र में बात साफ तरीके से बयान की जाती है। नस्र में क्या? बात को जो साफ तरीके से बयान की जाती है। नस्र के लिए ज़रूरी है कि उसमें हकीकत और वाक़ियत हो। नस्र का बुनियादी मकसद यह है कि उससे जो है वह काम लिया जाए जो शेर में आपका आसानी से मुमकिन ना हो। नस्र की कई अक़साम है, नस्र की जो है कई अक़साम है। तो चलिए हम उस अक़साम को जो है हम सिर्फ़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है? बाकी आप जो है अगर इसका जो है मानो जो है यहाँ पे सबसे पहला जो है नस्र की किस्म दिया है, यानी आपका जो सादा नस्र है, ठीक है? यहाँ पे इस नस्र को कहते हैं, उस नस्र को कहते हैं जिसमें रियायत व मुनासिबात वगैरह ना हो, बल्कि आम फ़हम आसान लफ्ज़ का इस्तेमाल, आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो। मसलन फोर्ट विलियम कॉलेज के राइटर मीर अमन की बागो बहार का इक़्तिबास देखिए। आप यहाँ पे वीडियो को जो है पॉज़ करके इस इक़्तिबास को देख सकते हैं। मैं इक़्तिबास को नहीं पढ़ूँगा, बस आप पढ़िए, ये आपको समझा दूँगा। चलिए यहाँ पे जो है क्या है कि इस नस्र में जो है सिर्फ़ क्या है, यानी सादा नस्र सिर्फ़ सादा ही है। यहाँ पे बागो बहार का जो है इस इक़्तिबास को देख सकते हैं जो कि बिल्कुल सादा है कि बादशाह की उम्र 40 बरस हो गई, एक दिन शीश महल में नमाज़ अदा कर कर वज़ीफ़ा पढ़ रहे थे। तो ये क्या है, एक सादा जो है। चलिए आगे का हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद ये भी आपका जो है उसी का जो है अगला पार्ट है, तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर पे है कि श्लेष नस्र किसे कहते हैं? श्लेष नस्र पर हम बात करेंगे। श्लेष नस्र लफ्ज़ और माना दोनों एतबार से आसान नस्र को श्लेष नस्र कहते हैं। यानी आसान नस्र को क्या कहते हैं? श्लेष नस्र कहते हैं। इसमें रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल भी नहीं होता है। खुतूत गालिब इसकी बेहतरीन मिसाल है। नमूना मुलाहिजा फरमाए, यहाँ पे नमूना मुलाहिजा हो, ये जो है आपका खुतूत गालिब की जो है यहाँ पे बेहतरीन मिसाल दिया है किसका? सादा नस्र का जो है, ये जो श्लेष नस्र का दिया है। किसका? श्लेष नस्र का। और श्लेष नस्र किसको कहते हैं? आसान नस्र को कहते हैं। तो यहाँ पे पीर और मुर्शिद आपको मेरे हाल की कुछ खबर है, जाफ़ निहायत को पहुँच गया, बेनाई में फितूर पड़ा, जो उस जो है मुख्तल हुए, ठीक है? तो इस तरह ये क्या है? श्लेष आपका जो है नस्र है। चलिए दूसरा यहाँ पे तीसरा है मुकफ़्फ़ा नस्र। इसमें जो है ऐसी नस्र जिसमें वज़न तो ना हो लेकिन काफ़िये का एहतमाम किया गया हो। किसी ज़माने में इसका रिवाज था, बल्कि ऐसा जुनून था कि मीर अमन की सादा नस्र के मुकाबले में रज़ब अली बेग सुरूर ने फसानाए अजायब नामी मुकम्मल किताब लिख दी, जो मुकफ़्फ़ा नस्र की बेहतरीन मिसाल है। मसलन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको जो वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे की हम बात करेंगे। आगे का जो नस्र का जो इक़साम है, उसका जो किस्म है, उस पर हम बात करेंगे 4 नंबर का यानी आपका जो यहाँ पे मसज्जा नस्र।
तो इस पे है मसज्जा ऐसे नस्र को कहते हैं जिसके दो जुमलों के तमाम अल्फाज एक दूसरे के हम वजन हो और आखिर के अल्फाज भी हम काफिया हो और कभी रदीफ का भी इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया है कि पोंडा फेंका इतना बुरा के जिसकी बुराई बयान से बाहर है, पोंडा मीठा ऐसा भला के ऐसा भला के उसकी भलाई गुमान से बढ़कर है। तो ये क्या है, दरियाए लताफत शयद इनशा। ठीक है, तो ये जो है क्या है आपका जो है मसज्जा नस्र की जो है ये जो है मिसाल है। चलिए 5वां नंबर पर हम बात कर लेते हैं रंगीन नस्र की। तो ऐसी नस्र को कहते हैं जिसमें जाए लफ्जी व मानवी से काम लिया गया हो। क्या जाए वो मानवी यानी आपका जो लफ्जी व मानवी से जो है काम लिया गया हो। यहाँ पे जो है बंदा हरारत कल्ब के आरजी से हैरान व शज्द रहता ही था, अब जाफ दिमाग की बीमारी ने भी और जो है आजिज और जज कर दिया। हरदम यही सोच और मंसूबा आता था कि किधर जाऊं और कौन ऐसी चाल चलूं कि यह आरजा बढ़ने लगे, बढ़ने ना पाए। ठीक है, तो इस तरह का ये क्या है रंगीन नस्र है। तो आई होप कि रंगीन यानी नस्र के जितने भी अक़साम है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आगे की जो असनाफ है आपका अफसानवी नस्र पर हम बात करेंगे। अफसानवी नस्र में सबसे पहला नंबर में आता है आपका दास्तान। और दास्तान के बारे में आपको तारीफ जो है करने की यानी तारीफ इसका बताने की जरूरत नहीं है, शायद हमसे पहले आप इस दास्तान के बारे में जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको मुख्तसर सा तारुफ इसके बारे में मैं बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहला है दास्तान उर्दू अफसानवी अदब की कदीम तरीन सिन्फ है। यानी ये जो सबसे पुराना और जो है ये मशहूर सिन्फ है दास्तान उर्दू की। ठीक है, और कदीम तरीन सबसे पुराना सिन्फ है। वाकयात को कुव्वते मुतखैला के सहारे बयान करने ही को फसाना गोई कहते हैं। यानी आपको इसका कहने का मतलब है कि वाकयात को यानी आपका जो कुव्वते मुतखैला के सहारे बयान करने ही को अफसाना गोई कहते हैं। अगरचे फसाना के लग़वी माना, ठीक है, लग़वी माना यहाँ पे क्या दिया है, झूठी। ठीक है, अफसाना का यानी फसाना का लग़वी माना क्या है, झूठी है। ठीक है, झूठी और फर्जी कहानी के है। यानी अफसाना क्या है, झूठी और फर्जी कहानी के हैं। लेकिन दास्तान बुनियादी तौर पर सुनने सुनाने में यानी आपका बयान का फन है। क्या है, बयान का फन है। अगरचे आपको झूठी ही कहानी सुनाया जाए लेकिन जब सुनाने वाला बेहतरीन सुना रहा हो तो कहानी ऐसा जो है आप मान लीजिए फिल्म देख रहे हैं तो कोई भी कहानी वो जो है आपका वाकई नहीं है, वो बल्कि हकीकत नहीं है, लेकिन कहानी को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से आपको दिखाया जाता है कि वो जो है एक तरह से आपको जो है कैद कर लेता है और आपको जो है आपके लिए दिलचस्प बन जाता है। तो यही चीज फसाना में है कि फसाना का लग़वी माना क्या होता है, झूठी और फर्जी कहानी। लेकिन दास्तान बुनियादी तौर पर सुनने सुनाने का यानी बयान का फन है। जो बयान करने वाला है उसका जो है बहुत इसमें अहमियत है। इसके मौज़ूआत में इश्क अहम तरीन मौजू है। दास्तानें तहरीरी शक्ल में आने से कबल सुनाई जाती थी। यानी आपका जो दास्तानी तहरीरी यानी रिटन फॉर्म की शक्ल में रिटन फॉर्म में आने से कबल जो है सुनाई जाती थी। दास्तान गोई की गुज़श्ता सदियों में महफिल आरास्ता होती थी। यानी जो पिछले जमाने में क्या होता था, दास्तान गोई की जो गुज़श्ता सदियों में जो जमाना गया है उनमें जो है महफिल जमती थी और उसमें जो है दास्तान जो है बताई जाती थी, उसमें सुनाई जाती थी। दास्तान को दास्तान बयान करता था। ठीक है, दास्तान जो सुनाता है उसको दास्तान को कहते हैं। तो दास्तान को दास्तान सुनाता था। दास्तान उस माहौल की पैदावार है जहां लोगों के पास फुर्सत और इत्मीनान के अफराद थी। यानी लोगों के पास फुर्सत और इत्मीनान की अफराद थी, गम रोजगार से बेनियाज थे। ठीक है, गम रोजगार से बेनियाज थे यानी रोजगार की जो है गम उनको नहीं था। फिक्र आखिरत से आजाद थे, फिक्र आखिरत से आजाद थे, इसलिए अपनी तफरीह का सामान दास्तानों से फराहम करते थे। अपनी तफरीह का सामान जो है दास्तान से फराहत करते थे। दास्तान को वाकयात को अपनी तखीलात से उस हद तक दिलचस्प बना देते थे कि सामीन हैरत व इस्तेसाब के फजा में गर्क हो जाते थे। दास्तान और दास्तान गोई की कामयाबी उसी में थी कि वह सामीन की दिलचस्पी और तवज्जो को कायम रखे। उसी में जो है दास्तान की आपका कामयाबी थी। चलिए, वह दास्तान में ऐसे नाकाबिल यकीन वाकयात को शामिल करता था जो सामीन के आलम ख्याल में भी
ना आए हों। यानी ऐसा जो है वाक़यात को शामिल करता था जो दास्तान सामीन जो सुनने वाले हैं उनके जो है आपका आलम ख़याल में भी वो चीज़ें जो है ना आया हो और जो है वो सोचा भी नहीं होगा ऐसे बातों को जो है वो दास्तान में क्या करते थे शामिल करते थे। किस्सा में हुस्न व इश्क की खुशनुमाइयों, खैर व शर की लड़ाइयों और माफ़ूकुल फितरत अनासिर को शामिल करके हैरत व इज्तिज़ाब की फ़ज़ा पैदा करके पेश करने का नाम दास्तान है। अनासिर तरकीबी दास्तान की अनासिर तरकीबी ये है, पहले जो नंबर में तवालत है, दूसरा में प्लॉट है, तीसरा में किरदार निगारी और उसके बाद आपका चौथा में है माफ़ूकुल फितरत है, उसके बाद अनासिर यानी माफ़ूकुल फितरत अनासिर है, पाँचवें नंबर में आपका मंज़र निगारी है, छठा नंबर में आपका असलूब है। चलिए आगे की हम बात करेंगे। आगे का जो पेज है वो है 48 नंबर का, हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दास्तान यहाँ पे हो गया, उसके बाद आपका जो है दूसरा नाविल, यानी आपका जो दूसरा नंबर में क्या है, पहला नंबर में आपका दास्तान था, दूसरा नंबर में नाविल है। तो नाविल के बारे में आपको भी नहीं मतलब पता ही होना चाहिए। ये जो है इंग्लिश का भी बहुत जो है मशहूर सिन्फ है और इसमें जो है बहुत जो है लंबी लंबी नावल लिखी जाती है और जो है नावल बहुत जो है प्रचलित जो है असनाफ है, सिन्फ है और ये मशहूर सिन्फ है। चलिए एक खास तवालत का नसरी किस्सा नाविल है। हेनरी जेम्स ने नाविल की तारीफ यूं की है कि नाविल अपनी वसी तरीन तारीफ में जिंदगी का शख्सी और रास्त असर है। क्लार एवंस जी के कहने के मुताबिक जो है रोजमर्रा आंखों के सामने होने वाले वाकयात को मानूस और मरबूत अंदाज में पेश करने का नाम नाविल है। उसके बाद वर्जीना वल्फ के ने नावल की अहम खसूसियात का अहाता यूं किया है कि नावल इंसानों के मुतालिक लिखे गए हैं, इसलिए वह हमारे अंदर ऐसे ही एहसासात उभारते हैं जैसा कि हकीकी दुनिया में उभारते हैं। नावल फन की वह वाहिद हियत है जिसकी वाकयात हमको यकीन करने पर मजबूर करती है, यानी वह हकीकी इंसान की जिंदगी का भरपूर और सदाकत शायराना जो है रिकॉर्ड पेश करता है। यहाँ पे आपका ड्यूड सेसल नावल को ऐसा फनी कारनामा करार देता है जो हमको एक जिंदा दुनिया से मुतारुफ करता है, लेकिन यह दुनिया हमारी अपनी दुनिया से मुशाबा भी और अपनी एक अलग इनफरादियत भी रखती हो। एजाज तरकीबी की हम इस पे बात करेंगे तो कहानी सबसे पहले नंबर 1 में आता है, दूसरा में प्लाट आता है, तीसरा में किरदार आता है, चौथा में आपका जो मुकालमा, पांच में आपका पस मंजर या फिर जमा वो मकान और छठा में आपका असलूब आता है। उसके बाद सातवां में आपका नुक्ता निगाह। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अफसाना की, बात करेंगे कि अफसाना जो है किस तरह का जो है आपका सिन्फ है और यहाँ पे जो है अफसाना में अफसाना किसे कहते हैं इस पर हम बात करेंगे। चलिए अफसाना 19वीं सदी के आखिर की पैदावार है, यानी अफसाना जो है आपका 19वीं सदी की क्या है आखिर की पैदावार है। अफसाना किस्सा की वह शक्ल है जिसके लिए अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी का नाम इस्तेमाल होता है, यानी अंग्रेजी में इसको जो है इसके लिए जो है शॉर्ट स्टोरी का नाम इस्तेमाल होता है। अब इसके लिए फिक्शन का लफ्ज मुश्तमिल है। यह दास्तान और नावल की इर्तिकाई और तरक्की याफ्ता सूरत है। यह क्या है, यानी आपका जो दास्तान और जो आपका जो नावल है उनकी जो है आपका डेवलपमेंट जो है ये जो है आपका डेवलप किया हुआ एक के जो सिन्फ है। तरक्की याफ्ता जो है सूरत है, एक जो है आपका नमूना है। ठीक है, बेशुमार तारीफों के सबब अफसाने की कोई एक मखसूस तारीफ बेहद मुश्किल है। आम तौर पर फर्जी कहानी को अफसाना कहा जाता है। आमतौर पर क्या, फर्जी कहानी को अफसाना कहा जाता है जो हकीकत के करीब हो और जिंदगी की अक्कास हो, क्योंकि इसे जो है जिंदगी का एक अदबी नक्श करार दिया जाता है। फनी लिहाज से एक ऐसा अफसाने के लिए जरूरी है कि वहदत तासीर का हामिल हो। वहदत तासीर कायम करने के लिए अफसाने में सिर्फ एक मकसद पर पुरजोर दिया जाता है। अगर मकासद एक से ज्यादा हो तो अफसाने में बहुत सी फनी खराबियां पैदा हो जाती है। इख्तिसार अफसाना की खूबी है। जो है एडगरालीन जो है आपका जो एडगरालीन पो के जो कौल है कि अफसाना वह मुख्तसर कहानी है जो आधा घंटा से लेकर 1 घंटा या फिर 2 घंटे के अंदर पढ़ी जा सके। शॉर्ट स्टोरी है जो कि आपका एक नशिस्त आपका यहाँ पे एक नशिस्त का आपका
आधा घंटा से 1 घंटा या फिर आपका 2 घंटा तक जो है पढ़ी के अंदर पढ़ी जाना चाहिए, फिर पढ़ी जा सके। यानी बाज ने कहा कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सके गर्ज के अफसाना मुख्तसर मगर मानवी एतबार से जामियत का शाहकार होना चाहिए। उर्दू अफसाने का आगाज मुंशी प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम से हुआ। उर्दू अफसाने का आगाज किससे? प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम से हुआ। मगर बाज नकाद सर सैयद अहमद खान को उर्दू का पहला जो अफसाना निगार, यानी कुछ जो है बाज जो है नकाद जो है सर सैयद अहमद खान को उर्दू का पहला अफसाना निगार और उनकी तहरीर जो है आपका गुजरा हुआ जमाना को पहला अफसाना करार देते हैं। कौन सा? गुजरा हुआ जमाना को पहला अफसाना करार देते हैं। 17 यहाँ पे आपका जो 1870 जो कि 1870 में सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। अज्जाए तरकीबी की हम बात करें तो इसमें जो है आपका तरकीबी आपका नंबर 1 में प्लाट होगा, दूसरा में किरदार निगारी, तीसरा में जमाना व मकान यानी जमान व मकान होगा, वहदत तासीर पांचवा मौजू और जो है छठा में आपका जो है असलूब होगा। और असलूब की जो है अकसाम आपका बयानिया, सवाही, उसके बाद मरासिलाती, उसके बाद आपका मखलूत या फिर आपका याददाश्ती। चलिए आगे की हम बात करेंगे। 4 नंबर में ड्रामा आता है। ड्रामा का जो है आपको भी ये जो है आप पढ़े ही होंगे ड्रामा किस तरह का जो है सिन्फ है। यहाँ पे जो है ड्रामा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जो है ब्रिटानिका के रूस से लफ्ज ड्रामा उस यूनानी लफ्ज से लिया गया है जिसके माना है करके दिखाई हुई चीज, करके दिखाई हुई चीज। ठीक है। गोतिका में अरस्तु ने ड्रामे की कोई बाकायदा तारीफ पेश नहीं की है, मगर इस सिलसिले में पेश की गई इसकी तौजीहात से ड्रामे की तारीफ उस तरह मुरत्तिब की जा सकती है। ड्रामा इंसानी अफ़ाल की ऐसी नकल है जिसमें अल्फाज की मौजूनियत और नगमे के जरिए किरदारों को जो है महू गुफ्तगू, ठीक है, महू गुफ्तगू और मसरूफ अमल हू बहू वैसा ही दिखाया जाए जैसा कि वह होते हैं या फिर उनसे बेहतर या फिर बदतर अंदाज में जो है पेश किया जाए। यानी इंसान की वैसा जो है हू बहू जैसा था वैसा ही दिखाया जाए या फिर उससे बेहतर भी हो सकता है, उससे बदतर भी यानी खराब भी हो सकता है। तर्जुमा आपका अजीज अहमद MA उर्दू साल 2 7वां पर्चा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सफा नंबर जो है 108 में दिया है। यूं तो मुख्तलिफ अदीबों और दानिश्वरों ने ड्रामे की मुतअद्दिद तारीफें पेश की है जिसका निचोड़ यह है किसी किस्से या वाक़े को किरदारों के जरिए, किसी किस्से और वाक़े को किरदारों के जरिए तमाशाइयों के रूबरू फिर से अमलन पेश करने को क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं। अमलन पेश करने को ड्रामा कहते हैं। मुहक्किकीन की एक बड़ी तादाद नवाब वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार और उनके ड्रामे को जो है यानी किसको? वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार और जो है उनके ड्रामा को क्या, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उसके ड्रामा जो है क्या, ड्रामा राधा कन्हैया को उर्दू का पहला ड्रामा मानते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जबकि बाज नकाद अली बाबा 40 चोर को जो है आपका 1852 ईस्वी में जो है वो जो है पहला ड्रामा और जो कैप्टन ग्रीन उदय को पहला ड्रामा निगार मानते हैं। हबीब तनवीर मिर्जा, मोहम्मद हादी रुस्वा, मोहम्मद अब्दुल हलीम शरर, इम्तियाज अली ताज, खाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई, मंटू आगा हश्र काश्मीरी, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, राजेंद्र सिंह बैदी, हयातुल्लाह अंसारी मशहूर ड्रामा निगार है। तो ये सब निगाहों को यानी ये सब मुसन्निफ का नाम जो है मैं इनके लिए अलग से मैं इनकी हयात और जिंदगी के बारे में मैं वीडियो क्लास ही मैं आपको ये ला दूंगा जिससे कि आपको जो है इनकी जिंदगी के बारे में पता चले और इनकी जिंदगी से जो है आप वाकिफ हो जाए। चलिए इसकी एजाज तरकीबी की हम बात करेंगे तो पहला नंबर में प्लाट आता है, दूसरा नंबर में किरदार आता है, तीसरा में आपका मुकालिमा और जबान मौसीकी आराइश। उसके बाद एग्जाम की बात करेंगे तो ट्रेजेडी, कॉमेडी, तरबिया, ट्रेजेडी का कॉमेडी, अलम, तरबिया। उसके बाद आपका जो मेलो ड्रामा, फारस, उसके बाद ड्रीम, उसके बाद ओपेरा, इस तरह से आता है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये तो आपका जितना भी था ये जो अफसानवी हो गया। अब जब हम बात करेंगे गैर अफसानवी नस्र यानी बा में आपका जो नंबर 1 में है गैर अफसानवी नस्र पर हम बात करेंगे तो इसमें नंबर 1 में आपका मजमून आता है। क्या आता है? मजमून, विषय। ठीक है, तो मजमून जो है किसी मजमून को जो है एकत्रित करने को ही हम किसी के बारे में किसी चीजों को जानकारी को एकत्रित करने को ही हम मजमून कहते हैं। तो वही यहाँ पे चीजों को दिया गया है कि किसी भी अनुमान पर मालूमात या कज़ा करके उसकी
ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا، یا کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کو یہ تین اجزاء آپ کا جو مضمون کو تین اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا پہلا جو مضمون ہے تمہید، جس میں موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے، یعنی پہلا جو ہے آپ کا تمہید جس میں موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ دوسرا میں آپ کا جو نقص مضمون جس میں موضوع کے تفصیلات بیان کی جاتی ہے، اور تیسرا میں آپ کا خاتمہ۔ مضمون میں ادب، سائنس، مذہب، ٹیکنالوجی، امراض، علاج، سیاست، سماج، معاشرت، غرض کے ہر موضوع پر خیالات کا اظہار ہو سکتا ہے۔ مختلف موضوعات پر معلومات فراہم کر کے اکثر اسے ایک ہی نشست میں مطالعہ کر کے بنایا جا سکتا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کی روایت انگریزی ادب کی دین ہے، یعنی آپ کا جو اردو میں جو مضمون نگاری آئی ہے وہ انگریزی ادب کا کیا ہے، دین ہے۔ چنانچہ 1824 میں جب دلی کالج قائم کر کے انگریزوں نے علوم و فنون کی ترقی پر توجہ دی، تو اس کالج سے وابستہ ماسٹر رام چندر نے سب سے پہلا مضمون نگاری کی بنیاد رکھی، جن کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ماسٹر پیارے لال اور پھر شمس العلماء ذکاء اللہ نے مضمون نگاری کی روایت کو فروغ دیا۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ موضوعات کے لحاظ سے مضامین کی کئی قسمیں ہیں، جیسے جو ہے علمی مضامین، ادبی مضامین، تاریخی مضامین، سیاسی مضامین، معاشی مضامین، معاشرتی مضامین، سائنسی مضامین، تنقیدی مضامین اور تحقیقی مضامین وغیرہ۔ چلیے دوسرا نمبر میں اس میں آتا ہے آپ کا انشائیہ، یعنی غیر افسانوی میں آپ کا جو قسم ہے انشائیہ آتا ہے۔ تو انشائیہ کے بارے میں آپ پڑھے ہی ہوں گے، 12 کلاس میں بھی آپ کا انشائیہ ہے تو وہاں پہ بھی آپ پڑھے ہی ہوں گے۔ تو چلیے ہم بات کرتے ہیں انشائیہ کے بارے میں، تھوڑا سا مختصر تعارف۔ مضمون کا ایک ایسا ہلکا پھلکا انداز جس میں بے ساختہ، بے تکلفانہ کسی موضوع پر اظہار خیال کیا جائے تو اسے انشائیہ قرار دیا جاتا ہے۔ انشائیہ کے لیے انگریزی میں ایسی کا لفظ رائج ہے۔ انشائیہ میں مضمون کی خصوصیات نہیں ہوتی، بلکہ انشائیہ نگار اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کو ہلکے پھلکے اور شگفتہ انداز میں اپنی تحریر کا موضوع بناتا ہے، جس کی وجہ سے مضمون اور انشائیہ میں موجود فرق کو محسوس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دکنی میں لکھی گئی ملا وجہی کی نثری کتاب سبرس کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ انشائیہ کے ابتدائی نقوش میں موجود ہے۔ محمد حسین آزاد کو بعض محققین پہلا انشائیہ نگار تسلیم کرتے ہیں۔ کس کو؟ محققین جو ہے آزاد کو، یعنی محمد حسین آزاد کو جو ہے پہلا انشائیہ نگار تسلیم کرتے ہیں، جن کے انشائیوں کا مجموعہ نیرنگ خیال کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ لیکن بعض کا خیال ہے کہ انگلستان کے سفر کے بعد سر سید احمد خان کی تحریروں سے اس صنف کا باقاعدہ آغاز ہوا، یعنی اس صنف کا جو ہے باقاعدہ آغاز ہوا جس کا مطالعہ انہوں نے لندن کے اخبارات اور انگریزی رسالوں میں کیا تھا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق میں سر سید کے جو ہے ایسے بے شمار مضامین ہیں جن میں بے تکلفی، بے ساختہ پن اور بے فکر کی گہرائیوں موجود ہے۔ مضامین سر سید کے نام سے سر سید کے انشائیے شائع ہو چکے ہیں۔ سر سید کے بعد نذیر، ناصر، فراغ دہلوی، خواجہ حسن نظامی اور دوسری قلم کاروں نے انشائیہ کی صنف میں مزید اضافے کیے۔ چلیے آگے ہم چلتے ہیں اگلا پیج میں۔ تیسرا نمبر میں دوستو یہاں پہ دیا ہے خطوط یا مکتوب۔ تیسرا نمبر میں خطوط یا مکتوب دیا ہے، تو یہاں پہ ہم سمجھ لیتے ہیں خطوط کا مطلب تو سمجھتے ہی ہیں، مکتوب تو وہی ایک چیز ہو گیا۔ تو یہاں پہ مکتوب نگاری دو انسانوں کے مابین تعلقات کی ترجمانی کرنے والی ایک ایسی صنف نثر ہے جس میں غیر افسانوی انداز میں خیالات کی ترسیل ہوتی ہے اور حقیقت حال کا بیان ہوتا ہے، یعنی آپ اس میں چٹھی کا جو ہے اس کو بول سکتے ہیں۔ خطوط یعنی جو ہے اپنا جو خود کا حال اور دو انسانوں کے بعد کا جو ہے ترجمانی جو ہے اپنے اظہار خیال کو جو ہے ایک دوسرے کو سامنے پیش کرنے کے لیے جو ہے خط کا جو ہے ذریعہ لیا جاتا ہے، وسیلہ لیا جاتا ہے۔
माजी में जो लोग फासलों पर रहते थे, यानी पहले ज़माने में जो लोग फासलों पर रहते थे, तबादला ख़याल और खैर खैरियत जानने के लिए बेचैन रहते थे। उन लोगों की आपसी तबादला ख़याल का एक ही ज़रिया ख़त था। मुख्तलिफ अलनू जज़्बात, ठीक है, और एहसासात, ख़याल और इत्तलाआत तहरीर करके जो है उसकी जो है तरसील का इंतज़ाम करना मकतूब निगारी की ख़ुसूसियत है। उर्दू के बेशतर मुसन्निफ़ीन और अदीबों के खतूत अदब का कीमती सरमाया है। उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज़ मिर्ज़ा गालिब के खतूत से हुआ है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत से हुआ है। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू की इब्तिदाई खतूत 1846 में तहरीर किए। 1846 में तहरीर किए। इससे कबल फारसी में मकतूब निगारी का चलन आम था। मिर्ज़ा गालिब के बाद जो है इस सिल्क का काफ़ी तरक्की की। उसके बाद चुनांचे मौलाना हाली, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नामूर अदीबों के खतूत शाये हो चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि उर्दू में मकातिब निगारी की सिन्फ कदीम और तवाना है। दौरे हाजिर में तरसील के नए ज़राए पैदा हो चुके हैं, इसलिए खतूत निगारी में कमी वाक़ हुई है और इसकी जो है अहमियत अब भी मुसल्लिम है। जो है अभी जो दौरे हाजिर है, अभी जो है इसका जो है बहुत सारा व्हाट्सएप आ गया, मेल आ गया, वीडियो कॉलिंग, बहुत सारा चीज़ जो है एक दूसरे से बात करने का ज़रिया खुल गया, तो इसलिए जो है इसका जो है अहमियत अभी जो है बहुत जो है मतलब कम हो गया है, मगर इसकी अहमियत अभी जो है मुसल्लिम है। अभी जो है बहुत सारा जो है आपका दफ्तर में जो है लेटर या फिर ऑर्डर इस तरह से जो है चलता है, खतूत जो है अभी भी चलता है, ठीक है। तो खत की जो आपका मकतूब नवीस का नाम और पता, उसका तारीख, तहरीर, निशान, मुजारिया, मुकदमा या फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हवाला, निशान, अलकाब, आदाब, नक्श मजमून, खात्मा, मकतूब नवीस के दस्तखत, मकतूब अलिया का नाम और पता। अब यहाँ पे खतूत की किस्में जो है आपका निजी और जाती खतूत हो सकता है, दफ्तरी या हुकूमती खतूत हो सकता है, कारोबारी या तिजारती खतूत हो सकता है, अखबारी खतूत हो सकता है, मरासिली खतूत हो सकता है, अदीबों और दानिशवरों के खतूत हो सकते हैं। तो ये जो है आपका खतूत के जो है किस्में हैं। चलिए आगे हम बयान करेंगे। आगे का जो है ये है सवाह। तो सवाह के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सवाह किसी भी नामुर शख्स के जिंदगी के हालात तफसील के साथ एक किताब में पेश करने का फन सवाह कहलाता है। यानी आपका सवाह में किसी भी मशहूर शख्स की जिंदगी के मुहासिन और मुआयब दोनों बयान किए जाते हैं। सवाह में मस्तंद जामे मवाद की पेशकशी जरूरी होती है, बल्कि इसके साथ ही इस हकीकत पर भी नजर रखनी पड़ती है कि जिस शख्स पर सवाह लिखी जा रही है उसकी जिंदगी के तमाम जो है कारनामों को किताब में जो है सिलसिलावार बयान कर दिया जाए। अगर किताब में सिर्फ मुहासन और कमालात बयान किए जाए तो ऐसी सवाह अदबी मेयारात की जो है तकमील न कर सकेगी। सवाह में ना तो शख्सियत के बारे में फर्जी वाकयात बयान किए जा सकते हैं और न ही मुबालिगा आमीज असलूब, ठीक है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को उर्दू का अव्वलीन वो और सबसे बेहतरीन सवाह निगार का दर्जा हासिल है। किसको? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को। उन्होंने सबसे पहले शेख शादी अलैहि रहमतुल्लाह रहमा की जो हयात पर हयात शादी जो है, उसके बाद जो है मिर्जा गालिब पर यादगार गालिब और आखिर जो है में जो सर सैयद अहमद खान पर हयात जावेद लिखकर उर्दू अदब में सवाह की जो है बुनियाद रखी। यानी सवाह का मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि किसी भी नामूर शख्स की जिंदगी के हालात की जो है तफसील का एक तफसील के साथ एक किताब में पेश करने का फन को सवाह कहलाता है। चलिए, खुद नविश्त, यानी ये जो खुद नविश्त और सवाह जो है दोनों को जो है यहाँ पे जोड़ा गया है। तो चलिए हम समझते हैं, खुद नविश्त सवाह एक गैर अफसानवी सिन्फ है जिसमें कोई शख्स अपने हाफजा के बलबूते पर, यानी अपने दिमाग के बलबूते पर किसी तरह का कोई मौजूद हो तो उससे इस्तेफादा करके शख्सी तासीरात के साथ अपनी सवाह हयात तरतीब देता है। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी के हालात बकलम खुद तहरीर करे और हकायक की रोशनी में हालात पेश करे तो ऐसी तहरीर खुद नविश्त सवाह करार दी जाती है। यानी अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में खुद ही जो है अगर उसमें पेश करे, लिखे, तो जो है आपका खुद नविश्त सवाह करार दी जाती है। खुद नविश सवाह एक ऐसा फन है जिसमें इंसान अपने कलम से अपनी जिंदगी के हालात को उजागर करने के साथ साथ अपना नुक्ता नजर और अपनी पसंदा और नापसंद का इजहार कर सकता है। खुद नविश सवाह
ساری زندگی کے حالات پر محیط کتابی شکل میں پیش ہو سکتی ہے، یا چند قابل ذکر واقعات کے ساتھ ایک مضمون کی شکل میں، یعنی دونوں کی شکل میں یہ پیش ہو سکتی ہے۔ خود نوش سواں آپ بیتی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ بیتی کسی مخصوص واقعے یا حالات کی نمائندہ ہوتی ہے، اور جو ہے آپ کا خود نوش میں پیدائش سے لے کر سواں قلم بندی یعنی آپ کا سواں قلم بند کرنے کی دور تک کی تفصیلی حالات کا ذکر ہوتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینے والے بیشتر سیاسی رہنماؤں نے اپنے خود نوشت سواں حیات تحریر کی، اور آزادی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ گاندھی جی نے اپنی خود نوش سواں یعنی آپ کا جو مائی لائف اینڈ ایکسپیریمنٹ وتھ ٹرتھ جو ہے انگریزی میں لکھی، جس کا اردو ترجمہ تلاش حق کیا ہے، اردو ترجمہ تلاش حق کی زیر عنوان کیا گیا ہے۔ چلیے آگے ہم بات کریں گے، یعنی 6 نمبر کا دیواچا پر ہم بات کریں گے۔ دیواچا کس صنف کو کہتے ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں۔ دیباچہ کتابوں کی ابتدائی صفحات میں مصنفین کی شخصیت یا فن کے تعارف کے طور پر جو تحریریں شامل کی جاتی ہے اسے دیباچہ کہتے ہیں۔ عموماً جو دیباچہ کسی مشہور قلمکار یا دانشور سے لکھوایا جاتا ہے، لیکن کبھی جو ہے خود مصنف اپنے یا اپنی کتاب کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتا ہے، یعنی پہلے پیج میں کیا کرتا ہے، دیباچہ لکھا جاتا ہے، تو اس تحریر کو دیباچہ تفریح یا پھر پیش لفظ کا عنوان دیا جاتا ہے۔ پیش لفظ کا جو کہ آپ بک میں دیکھے ہوں گے، تصنیف و تالیف کے ابتدائی دور میں تقریر یعنی اب کا تقریر سے نگاری کا طریقہ عام تھا، جس میں کتاب لکھنے والے کی مدح سرائی کی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو پیش لفظ اور دیباچہ نویسی کا چلن عام ہوا، جس کے ذریعے نہ صرف کتاب اور مصنفین کو متعارف کیا جاتا ہے بلکہ کتاب کے نمایاں خط و خال کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اب پیش لفظ یا دیباچے کو نئے نئے عنوانات کے تحت لکھا جا رہا ہے، اختصار کے ساتھ حقیقت پسندانہ خیالات پیش کرنے کے علاوہ جو ہے نقطۂ آفرینی مصنف کی بعض قابل ذکر اس کے بعد جو ہے ذکر وہ دلچسپ آپ کا خصوصیات کے تذکرے کی وجہ سے دیباچہ نویسی کو جو ہے کافی فروغ حاصل ہوا ہے۔ گویا کہ دیباچہ نویسی جو ہے ایک ایسا فن ہے جس میں تنقیدی و تحقیق کے بجائے کتاب کے متن سے قبل ایک تاثراتی مضمون شامل کیا جاتا ہے۔ تنقیدی یا تحقیقی نوعیت کے دیباچے بھی لکھے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ دیباچہ میں تنقیدی و تحقیقی انداز اختیار کیا جائے تو اکثر اسے مقدمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جو دیباچے خالص تنقیدی نوعیت کے ہیں ان کا ذکر تنقید کی صنف تنقید کی صنف میں ہوگا، جس نے خواجہ الطاف حسین حالی کی مشہور زمانہ مسدس حالی کا دیباچہ، جس کے بعد آپ کا مقدمہ زیر عنوان تنقیدی دیباچے لکھے گئے، اور سلسلہ ہنوز دراز ہے، تاہم تاثراتی اور جو ہے تعارفی دیباچے بھی مقدمہ کے عنوان سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ اردو میں دیباچہ تحریر کرنے کی روایت کا آغاز مرزا محمد رفیع سودا نے کیا۔ مرزا محمد رفیع سودا نے کیا، ان کی کلیات کا دیباچہ اردو میں لکھا گیا تھا۔ جنوبی ہند کے بعض محققین کے بمعظم مرزا محمد رفیع سودا سے قبل مدراس کے ایک اہم ادیب محمد باقر آغا ویلوری نے سب سے پہلے اردو میں دیباچہ نویسی کی بنیاد رکھی۔ 7 نمبر میں ہم پڑھیں گے سفر نامہ۔ سفر نامہ میں جو ہے اس کا نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سفر نامہ کیا چیز ہو سکتا ہے، تو اپنے سفر کے بارے میں ہی جو ہے خود لکھنے کا سفر نامہ کہتے ہیں۔ تو چلیے اس پہ ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ تو اردو میں داستانوی سفر ناموں کی روایت عام تھی۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد سفر ناموں میں حقائق پر مبنی واقعات، تجربات، مشاہدات اور چشم دید مناظر کا ذکر کیا جانے لگا۔ بادشاہوں کے خاص مقربین نے روز نامچوں اور ڈائریوں کی شکل میں سفر نامے لکھے۔ روایتی قصے کہانیوں سے گریز کرتے ہوئے حقائق کی پیشکشی کی وجہ سے سفر نامہ کو غیر افسانوی صنف ادب میں خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ تجارت، حصول علم، تبلیغ دین جہاں بانی، سیاسی مقاصد، اس کے بعد تلاش معاش، مقامات مقدسہ کی زیارت اور جو ہے اس نوعیت کے کتنے ہی مقاصد ہیں جن کے لیے انسان سفر کرتا رہا، سفر نامے تحریر کرتا رہا۔
اردو میں سفر نامے کی روایت کا آغاز 1847 عیسوی میں ہوا، جب کہ محمد یوسف خان کمبل پوش کے نے عجائبات فرنگ، ٹھیک ہے، لکھی۔ اس کتاب میں سفر انگلستان کے دلچسپ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے مسافران لندن اور شبلی نامانی آپ کا جو ہے آپ کا سفر نامہ، شبلی نامانی سفر نامہ مصر و روم شام، ٹھیک ہے، مصر و روم شام تحریر کیا، جنہیں اردو کے ابتدائی سفر ناموں کا موقف حاصل ہے۔ سفر ناموں میں داستان کی داستان ترازی، ناول کی افسانہ آپ کا فسانہ ترازی، افسانے کی چونکا دینے والی کیفیتیں اور ڈرامہ کی منظر کشی ملتی ہے، یعنی فکشن کی تمام اصناف اور اوصاف سفر ناموں میں ملتے ہیں۔ کرنل محمد خان کی خودنوشت سواں بزنگ آمد سفر نامے کی انداز پر لکھی گئی جدید ترین سفر ناموں کا رجحان شگفتہ بیانی سے عبارت ہے۔ آج کے سفر نامے گائیڈ بک نہیں بلکہ ادب اور سیاحت کا حسین ترین اظہار بن گئے ہیں۔ ابن انشا، ممتاز مفتی، اس کے بعد آپ کا مستنصر حسین تاڑر، مجتبی حسین اور یوسف ناظم کے سفر نامے مشہور ہے۔ 8 نمبر میں دوستو آپ بیتی ہے، تو آپ بیتی پر ہم تھوڑا سا چرچا کریں گے، اس کے بعد جو ہے چلیں گے جو ہے ہم آگے کا مضمون میں۔ تو چلے یہاں پہ دیکھیں، خود پر بیتے ہوئے حالات کے ذکر کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ آپ کے اوپر جو بیتی ہوئی حالات ہے ان کو اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کیا ہے، آپ بیتی ہے۔ بن باز کی زندگی، قید کے حالات، نظر بندی کے دور کے حالات، واقعات کا ذکر بھی آپ بیتی کے ذریعے ممکن ہے۔ فنی اعتبار سے آپ بیتی ایک ایسی تحریر ہے جس میں خود پر گزرے ہوئے اچھے اور برے حالات کے علاوہ صدمات اور تاثرات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ آپ بیتی لکھنے والے اپنے خیالات اور اپنے حالات اور دلچسپ واقعات کے تانے بانے میں تاثرات کو بوند کر خود نوشت کا مواد تیار کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ بیتی میں نہ قصہ کہانی کا ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی فرض واقعات کا بیان ممکن ہے۔ اردو نثر میں آپ بیتی ایک ایسی صنف ہے جو ہر دور میں رائج رہی اور آج بھی اس کا سلسلہ دراز ہے۔ 1857 عیسوی کے غدر کے دوران ہندوستان کے باشندوں پر جو مصائب گزرے انہیں آپ بیتی کی صورت میں بیان کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ نے جزیرہ انڈمان، ٹھیک ہے، جزیرہ انڈمان یعنی آپ کا کالا پانی میں رہتے ہوئے آپ کا جو ہے اسطورۃ الہند، ٹھیک ہے، اسطورۃ الہند یہ باغی ہندوستان تحریر کی جو انقلاب آزاد کا ایک مستند ماخذ ہے۔ اسطورۃ الہند یہ اور جو ہے اور قصائد فتنۃ الہند منظوم کو علامہ خیر آبادی نے قید تنہائی سے 1860 میں بذریعہ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی اپنے فرزند مولانا عبدالحق خیر آبادی کے پاس کوئلہ اور جو ہے پینسل سے کپڑا وغیرہ لکھ کر جو ہے بحفاظت تمام بھیجا تھا۔ اس کتاب پر مولانا ابوالکلام آزاد نے تعارف لکھا اور مولانا عبدالشاہد خان شیروانی نے 1946 عیسوی کو ترجمہ کر کے شائع کیا۔ محمد ظفر تھانسیری کی کتاب کالا پانی کو اردو کی اولین آپ بیتی کی حیثیت سے شہرت حاصل ہے، یعنی آپ کا کس کا کالا پانی کی حیثیت سے جو ہے اردو کی اولین آپ بیتی کس کو جو ہے آپ کا آپ بیتی کی حیثیت کالا پانی کو اردو کی اولین آپ بیتی کی حیثیت سے جو ہے شہرت حاصل ہے۔ تو آپ کو جو ہے دھیان میں رکھنا ہے کہ کالا پانی جو ہے آپ کا اردو کی جو ہے آپ بیتی، جو اردو کا پہلا آپ بیتی کالا پانی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے کا یہاں پہ دیا ہوا آپ کا خاکہ، 9 نمبر میں خاکہ دیا ہے دوستو۔ تو خاکہ کے بارے میں بھی زیادہ تعارف اس میں یہی ہے کہ انگریزی ادب میں خاکہ کے لیے اسکیچ کا لفظ مروج ہے، ٹھیک ہے۔ خاکہ کے معنی کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر کے ہیں۔ خاکہ کے لیے اردو میں مرقع، شخصی مرقع، چہرہ بشرہ، قلمی تصویر اور جو ہے جیتی جاگتی تصویر جیسی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہے۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ سے مراد وہ تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے کنایہ میں جو ہے کسی طرح
میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ عادات اور جو اعتبار اور کردار کو سیدھے سادے انداز میں مبالغے کے بغیر اس طرح پیش کرنا کہ اس کی جو ہے چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے، یعنی اس طرح کسی کی زندگی کو پیش کرنا جو کہ پڑھنے والے کے سامنے آ جائے، اس کا یہ تصویر اس کا ایک خاکہ بن جائے اور اس کے افکار و خیالات بھی ابھر کر سامنے آ جائے۔ خاکہ در حقیقت ایک مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاکہ میں کسی ایک شخصیت کی زندگی کے اہم نکات کی دلچسپ انداز میں نشاندہی کی جاتی ہے۔ خاکہ نگاری میں طویل سماع سے زیادہ دلچسپ مواد پیش ہوتا ہے اور ویسے بھی اختصار نویسی میں اس دور میں خاکے کو سماع پر توضیح دی گئی۔ خاکہ نگار شخصیت کی مرقع کاری کا کام انجام دیتا ہے۔ خاکہ میں شخصیت کی منفی اور مثبت دونوں رویوں کی جو ہے نشاندہی کی جاتی ہے۔ خاکہ کہا گیا ہے کہ خاکہ نگاری ایسا فن ہے جس میں نگینہ چننے کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کے ہلکے نقوش سب سے پہلے تذکروں میں مل جاتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب آب حیات میں خاکہ کی ابتدائی نقوش پائے جاتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کو اردو کی پہلی طویل خاکہ نگاری کی کتاب قرار دیا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق کی تصنیف چند اہم اثر اردو میں خاکہ نگاری کی اولین نمونوں میں سے ہے۔ رشید احمد صدیقی نے گنج ہائے گرا، مایا شاہد احمد دہلوی نے دلی کی اہم شخصیتیں، اشرف سبوجی نے دلی کی عجیب و غریب شخصیتیں لکھ کر خاکہ نگاری کو فروغ دیا۔ چلیے آگے ہم 10 نمبر میں دیا ہے دوستو، 10 نمبر میں دیا ہے رپورتاج۔ تو رپورتاج کے بارے میں بھی تھوڑا سا تعارف ہم جان لیں گے۔ تو رپورتاج کیا ہے؟ کسی جلسہ محفل کا جو ہے محفل، کانفرنس، سمپوزیم، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مشاعرہ یا پھر اس نوعیت کی دیگر تقاریب کی مکمل کاروائی قلم بند کی جائے تو اسے جو ہے کیا کہتے ہیں؟ روداد کہتے ہیں۔ لیکن کوئی ادیب اسی تفصیل کو ادبی چاشنی کے ساتھ چشم دید واقعات کے طور پر جو ہے شخصی تاثرات شامل کر کے پوری دلچسپی پیدا کرتے ہوئے بیان کرے تو اسے رپورتاج کہتے ہیں۔ یعنی کسی پروگرام کو جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ قلم بند کیا جائے، یعنی آپ کا کسی جلسہ ہوا، محفل ہوا، کانفرنس، سمپوزیم یا پھر مشاعرہ، پھر اسی نوعیت کے دیگر تقاریب کے مکمل کاروائی قلم بند کیے جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ روداد کہتے ہیں۔ لیکن کوئی ادیب اسی تفصیل کو ادبی چاشنی کے ساتھ چشم دید واقعات کے طور پر جو ہے شخصی تاثرات شامل کر کے پوری دلچسپیاں پیدا کرتے ہوئے بیان کرے تو اسے جو ہے رپورتاج کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر رپورتاج ادبی اور فنی خصوصیات سے مالا مال مضمون ہوتا ہے۔ رپورتاج نگار علمی و ادبی جولانی کے ساتھ جو ہے ادب کی اہم نکات کو شامل کر کے ایسی دلچسپ رپورٹ تیار کرتا ہے جس میں باریک بینی اور بزلائے آپ کا جو سنجی کو بھی دخل ہوتا ہے۔ اردو میں سب سے پہلے کرشن چندر پودے لکھ کر رپورتاج نگاری کی بنیاد رکھی۔ کرشن پودے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ دھیان میں رکھیے گا۔ کرشن چندر کے بعد اردو کے پیشتر ترقی پسند تحریک کی قلمکاروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی اور اردو حاضر میں بھی اس صنف کی اہمیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ چلے 11 نمبر پہ طنز و مزاح، ٹھیک ہے، طنز و مزاح دیا گیا ہے۔ تو طنز و مزاح پر ہم تھوڑا سا اس پر ہم بات کریں گے۔ تو طنز و مزاح آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے الفاظ میں طنز شاعری یا نثری وہ تخلیق جس میں روزمرہ کی کمزوریاں یا پھر بے وقوفیوں کا کبھی کبھی کچھ حقیقتوں کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کس کا؟ طنز کا، ٹھیک ہے، طنز کا۔ اس کا مقصد کسی فرد یا خاص افراد کے گروہ کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ طنز کے مختلف تعریفیں کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ طنز بنیادی طور پر ایک ایسے باشعور، حساس اور درد مند انسان کے ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہے جس کے ماحول کو ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں نے تختہ مشق بنا لیا۔ طنز میں نشریت کا پہلو ضرور غالب رہتا ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، طنز نگار ایک سماجی مسئلہ ہوتا ہے۔ سماج میں موجود نقائص اور عیوب کو
जो तंज निगार बड़ी फनकारी के साथ जो उजागर करता है, गोया के तंज निगार एक जो सर्जन होता है और अपने निस्तर से समाज में मौजूद फासिद मादों यानी आपका जो फासिद मादों का खारिज करता रहता है। मेयारी तंज को अपने ज़राफ़त की बुनियाद गालिब ने अपने खतूत के ज़रिए रखी। मेहदी अफादी महफूज बदायूनी, ख्वाजा हसन निजाम, सुल्तान हैदरी, जो सज्जाद हैदर यलदरम, मुंशी प्रेमचंद, उसको सज्जाद अली अंसारी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, काजी अब्दुल गफ्फार, उसके बाद मुल्ला रमूजी, रशीद अहमद सिद्दीकी, सैयद अहमद पितरस बुखारी, शौकत थानवी और जो कन्हैया लाल कपूर, कृष्ण चंद, शफीकुर रहमान इब्राहिम, उसके बाद आपका जो जलीस है और मुश्ताक अहमद यूसुफी मुमताज तंज निगार है। ये सब क्या है? तंज निगार है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि मैं जो है यानी 2-3 वीडियो में ही जितना भी उर्दू असनाफ है उनको मैं जो है शामिल करने की कोशिश किया हूँ और आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, और जो है आप जो है इससे जो है आपको एक क्या है मुख्तसर सबका तारुफ आपको मिल गया कि उर्दू में कितने असनाफ है और हर एक असनाफ का आपको तारुफ जो है आपको मिल गया। तो अब हम आप जो कल से जो मेरा क्लास होगा वो जो है आपका क्लास 6 का जो आपका ये फिरोजा है उसका जो है नंबर 1 से जितना भी आपका जिस हिसाब से उसमें दिया हुआ है उसी हिसाब से मैं क्लास में आगे बढ़ता चलूंगा। उनके जो है सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और उनके मुसन्निफिन के बारे में बताऊंगा, मुसन्निफिन की जो है जिंदगी के बारे में बताऊंगा। तो उसी तरह से मैं बीबीएससी के क्लास में लूंगा। तो दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।